What's up? Good morning everyone. So for today's video, mamunyag tagbulak. Kagahapon si mama man nagbunyag karon ako na pod. Ano? So namunyag tagbulak kay atong tabangon ang atong tanom. Amo gitabang ang among tanom kay tungod sa kainit sa panahon, no? Bisan unsaon ug kada adlaw og bunyag, murag gadaog gid ang init. Oh, so the time is 7:55 bugnaw pa man gud ang tubig, so maong gidali-dali gyud, no? So sinsya kaayo sa akong binunyagan kay nga na gid ko abunda gid kaayo ang bulak kay para pud nga malipay sila sa ilahang pagkaligo, ma-fresh sila, no? Fresh kaayo sila. Apil ang ilang mga dahon, bunyagan gihapon, no? So at least kana ang bisan man taliwala sa kainit sa panahon, wala magiulan, at least na makatilaw sila sa tubig. Though lahi na magid ang ulan, pero at least mapuraon pud nimo sila aron malipay pud ang mga bulak. Pero makita ninyo, no, grabe kakapoy na kay bugat kayo ang balde, pero pako, di ba? Murag wala lang. Kung naa pa, pinaslow mo pa. Sige, dagan good yut. O pak, baboy lang agi nimo. Mura jud kag baboy nga nakabuhi sa tangkal yut. Pako, di ba? Bunyag. Kay para pud nga mahimot gid ang mga bulak, no? Ganahan kay sila, inspired kay sila nga mo grow pa, charot, grow. Mutubo pa sila, no? Sana all ang bulak ni tubo, pero ang nagbunyag wa gi pagkatubo. Na pa, ni extra pa. Kana no, laban jud no kinabuhi, no? Pasikat yung manukan niyo. Laban na gyud no pa kana. Kung nay manok na po'y baboy. Ang namunyag mo'y baboy. So that's all for today's video, guys, no? Thank you so much for watching my videos, and God bless us all.